الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. اللهم آمين 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 والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له، أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله Kraj hamdi ko Allah Azza wa Jal koja talo yarachia saja lemengoro. Kraj hamdi ko Allah Azza wa Jal koja sa kale voz viši medinea pravja koro lea kja, ka shuke kana, gafleti me kalbija, kakva mubarek divjana salavatijem selami upralamaro primeri, učitelji pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, upraleskeri familju, upralo ashabija, mu prasao kola so gjivdingja kale voz viši me porukencar, makaja dunjaja na muklen nisar aver, osren sar muslimanja. Posebno da pralali na katar mangava tis takninav, elhamdulillah ko Allah Azza wa Jal, so ajdve ko amare safja da talo amaro pral ministerio Shaban Salio, shukar alo mashkar amende, mashkar peri familja, manga leske baro gjivdipe, bereketi kileske riboti, Allah te kile bereketimo korisno to velje zajednicake, koleskoro profesionalno plani. Elhamdulillah pandekuti su i maškaramende ko amare safja, Allah Azza wa Jal krame nistraj na sarne tova koleskoro drom. Počitume pralalenem penjale. Akala divesa o islamsko umeti, uiravge pejre i hramija, emrešingeti izvršineno panšto islamsko šarti o hađi, koji raibe o ihramija, o muslimanja, kolaso kergete ki izvršineno hađi, koajtalo tesno povrzimu akale divesencar, preku iraibo ihramija mangenate vakerena menge jek poruka, a menge so ačilam ko akalatana, nadaja ko Allah Azza wa Jal, se kaske amendaro Allah kao lesninel, ti izvršno panšto islamsko šarti o hađi. A kalea mangela trakelpe neko bor poruke, a i poruka i tal. Toro putujbe prema ko Allah Azza wa Jal. Tu, dali ko izvrši be hađi, dali i umra koja so buđe neka tar izvršinge, ona čali ljubove Allaheskeri, muklepo barvalib, muklepe čaven. Se ti ne peki realnost kolengoro postojive, a dvajtalo jedinstveno so kaj krovengo ko Allahi, kaj krove tu tere delija. I dunjaja mukelatut. Doleskete si ne važnost o nadvorešno liko o Allah kadelsne teri materija, amano Allah lela teri duša. Dolesko Allah Azza wa Jal açal teri najskromnost, rodela teri najskromna šeja, za da te vakerel tuke, manušeja, ko Allah Azza wa Jal resela samo toro takvaluko, tere iskrena namere so kira kotoro dživdip. Počitujme pralalenem penjale. Akvajtalo periodja rakšovajamen kod divesa, kote o Allahi Azza wa Jal, naredingamen ge te približinamen ko Allahi Azza wa Jal kod divetaro kurban bajram, te prinosina žrtva, to jeste čina kurbani. O kurbani da tirinela panda taro prvo manuš, taro postojive ademeskoro alihi selam. Preko kurbani si kavela pe amenge pralalen razno poruke. Kova su amen sar so muslimanja trebela te haljova. Na ne i svrha taro kurbani o masa kurbanesker. I veličine kurbanesker. I svrha tare kurbanesker i talo poruka. Kova so trebela amen sar zajednica te haljovala, te anala ki praksa kvamaro celokupno dživdip. O prvom momenti koga se am više ko kurbani spomningio vela pe amenge, o kurbani so prinosinge o kabilje mohabili. A kariga ki scena i siamen dui personja, ko te ojek prinosinela nešto su na nedeske značajno, koja su na nedeske značajno o zadovoljstva Allaheskoro Azza wa Jal, prinosinela plodija kola i tade leske odviše.
Que haver situația pralalen o habili prinosinela o najšužo kurbani, o najšužo daši, o najšužo bakro. Samo Allah azza wa jel tovel zadovoljno. Ema katar so haljovaja. O muslimani koga prinosinela žrtva, koga činela kurbani, oftalo svesno dela celokupno ov dela čal ko Allah azza wa jel. Em koga kerela pelafia čal ko Allah azza wa jel. Bud ekonomistija mati zigrina. Bud baš toga što šeitanija vela menge, abe pandakea buti isitut. Abe situt naplati mea kalabuke. Ama za žal agar na mislinaja koga i bori kelela, i čaj kelela, toga što šeitana kela, ne vodi ne vi na faka i talu. En plus pazim ko YouTube kikrove, agareli kikrove. Akva je talo maro realnost. Ama koga kerela pa čal ko Allah azza wa jel. Te čina nekoa kurbani, toga šakariga men nesar po ekonomistija sja mi retreta vera buke. Mora prvenstveno tova svesno. Koga činea kurbani, činea čalo Allah azza wa jel. I odolesko Allah azza wa jel kakrel وَمَنْ يُعَذِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Em poi vozvišinela e Allaheskere znakija, te džanel anleste i si kalbi koajtalo bogobojazno ko Allahi azza wa jel. Ačali važno se kurbaneskere o pejgamberi ali selam kakrel, koajtalo ko mogućnost je činel kurbani, a načinela kurbani. Pazi na kod ne znapača posebno kolenka si hali vakti. Na odnesinela to kole kasna ne hali vakti. Повторинавам по дуито дром. Акаватало хадиси, на не ходжас королави. Којтало ко хали вакти течинел курбани. А начинела курбани, да вадиме мате приближнете ко амаре джамие. O джамие тали Аллаескер те халјовааме. Ем пандек бути однесинела токла имуш на муслимања кола итали. А окова со на нео Аллах и джанела ема да лендар народела. И одолеске псалале на карига кога o kabili dingea o najšužo kurbani sotle singovela. A carigo Allah azza wa jel prifatinela o iskreno nijeti. O Allah je prifatinelo čisto kalbi. O Allah azza wa jel prifatinelo kova kalbi kova podadinela vas prema poro pral. Za razliku kova pral koja so manglja je pošuže džulja. Sebičnost nego ingjape prema kova pral. Nasilno. Duri ulo chiar de situația te mudareu pe reprale. Sar mangelo Allah azza wa jalla takala menge ey manușalem čini be kurani, čini be kurbani, te jildineso nasilstvo. Te na kere lafi te repralea. Dunjaja ke totu raspravia te re familiake. Onda na haljani svrhe kurbaneskeri. Onda so žrtvuinea to čal ko Allah azza wa jalla. Platinea panšel, šovše, levrija, jegdaši, a tu našti obično samo tere strastija, tero bilačo ego te žrtvinačal, ko Allah i azza wa želem te oprosnačal, to ro plan muslimani, onda so vela mare kurbanea. I svrhe kurbaneskeri trebela te zikrata ro kabilem habil, o Allah Isoske prifatingata ro habili, čisto ne kalbea. A čalo doleske umu prasar mangea to amen keraja agar. I odoleska cariga prvo poruku Allah manglata glumenge preko kurbani, ej musliman, o Allah azza wa jalla dela tuta toro čisto nijeti. Na nije svrha ko čini be u kurbani, ko peri be o rab, na. O puči bi talo ulani tu kurbani. Saro vajamen kurbani, o Allah eva kerga, kul inne salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin. Vaker, moro namazi, moro kurbani, dživdi pe meri bi tala čalo Allahi. Ko borsja mamen spremna maro dživdi pe. Meri be te kračalo Allahi azza wa jel, a čalo Allahi te oprostina, a čalo Allahi te manga. A kaj tali svrha saiba de tengere so trebela te haljova. Ema ver situacija i poruke kurbaneskeri ko vakti ku Ismail ali selam. So trebela te haljova. O Ismail ali selam sine poslušno ke da deskere lafija, koja su Allah naredinge Ibrahimeske, činte rečave. So ker jao čavo,
Ja ebeti ifal ma atu'mer. O modat izvrši na dasu i tu ke naredimo. Pazim, i poslušno se čaveskeri preme roditeleskeri, o Allah je čave vazdingjale kojeg baro nivo. Amen spomninaja e kurbanea edve spo indo o Ibrimemo Ismail. Akva je talo koga celosno da diname ko Allahi, celosno da diname ke Allaheskere lafenge, Allah je vazdela mari deređe. Ajde tira namene komparacija ko Nuh a.s. O Nuh a.s. si nele čavo neverniko. O datvi ki nele čave. Evlat kufko obrodite kurtulinetut. So de singove lečave. Ne girinele devle. Ne girineli poslušnost Allaheskeri. I poslušnost roditeleskeri. Bazirinela peki peri logika. Ko porogo gjaveri bakela na. Meki kvavki najbari planem ka kurtulinjoval. So de singovela. Enuheskoro čavo ajde spomnigovela sinonim za neposlušnost. Našalgja i dunjaja, našalgja u ahireti. Za razliku Ismail a.s. Šungja je leskoro lafi. Šungja je da deskoro lafi, dobingja i dunjaja, ulo poznato ki dunjaja, leskeri deređe i talo baro ko Allahi azza wa jal. Odleška Allah ko kraj naredinela menge. Inna a'tajnake kel kauthar, fasalli li rabbike wanhar, inne šanike huel abdar. Emame non Muhammed dingjam tut o izvori kevther kod dženeti. Fasalli li rabbike wanhar. Këldin te Allaheskem čin kurbani, a okola koji taletere dušmanja bizo spomenika čoven. Zar na netu ke jasno akariga deko Allah azza wa jal, ako kurbani kurtulingja e Ismailetari čurik, panda naštite halio deko kurbani talo jektaro sebep jada, te kurtulinel tuto Allah dva celo beštaro se koja bilačipe. Zar na makergao pejgamberi alistamim se kui talo tari ladovina pere sadakakeri tar poro šukaribe? Dali kamu ke toro kelmazumi bizo kurbani? Odleske prava musliman trebala te razmisline, te približine tut ko Allahi azza wa jal tere kurbanea. Inako koga se makariga pralalen ko kurbani, trebala te džana deka. Je kurbani talo dovoljno ke keresk. Pejgamberi alistam činela sine duj bare daši. O je koga ka činel sine vakerela sine ager. Akva je talo mandar tarmeri familija. A tu su nas jako mogućnost te čine kurbani. Mazumi nikako nas mine tove. Se toro pejgamberi kerga dova vakerindo o Allah, o duito kurbani činava mangdar, sami umetese koji na neku mogućnost te činel. Bizo se kiracija. Tu je toro pejgamberi činga, nas mine tove se kirimo. Makatar halova deko pejgamberi ako je kurbani činga peskem pere familjake, buđe ne pučena, kada te čina mangeli, romnjake, maksimeskoro sastipe musliman. Je kurbani talo hem tuke, hem te romnjake, mačalo sastipe maksimeskoro i retreta vera buke. Ma puča savke buke. Je kurbani sarine kuven. Te sjanko mogućnost, šukartol tešne se kaske posebno. Po amen džana mari situacija, o Allah azza wa jal je kurbani ka prifatinel celone kereske. Isto agar pralalen koga se više ko kurbani, ko bortalo toro hali vakti od oborka kine. O Allah nikas naoptovarinela, vana 206 izdržinel. A kariga isto trebala to odgovor nakon nekola pučiva aktuelna su Italija. Da li šaj muleske te činem kurbani? Buđe ne pučenaman, ođa da li te činava arifa? Na ne te čine arifa. A da je ta obično kurbani. Ako mangea te čine muleske kurbani, ka čine isto kod dive kurbane skoro. Od kako ka čine prvo kurbani, dživ den goro. Isto akariga manga pralan te spomninavijek meselja. Koga perela menge o bajrami, mi džuma kojeg dive, sad postupinaj. Agar, koga perela menge o bajrami, mi džuma kojeg dive, togaš džema teske, na ne farzi džuma. So značinela, te mangela šajtavel, te mangela da šaj matavelem na ne grešno, samo plat neka kldinel kere.
A u imami trebala te avel, sekako leskitalo farzi, mora te kълнел джума, со најнормално, адва најкратко требала то, дикиндоа дава диве, омануша и силен обврске пере курбанен цар. То значи нела, која два диве, байрам намаз како динелпе, исто агјарда джума намаз. А катарда мангаате спомнинавту менге правален дека 5 јуни, итало диве арифакоро, а два диве постинела. Пекамбери алистам кава керел, кој постинела два диве, o Allahu prosman deskere günahya duye berşenge. Yek ber sokerja, yek ber sokakerel. Isto akatar manga pralalente napomenina. Pazinen ko čini be kurbanju. Mesto te ko se bapi, mate namari butite ko günahi. Ma bisen to maro pejgamberi sam kavakerel, en nidafetu shatrul iman, i čistotita lekvaš imani. Mate dozvolina pralalena katar ti izvršna islamsko obreди, a ќе авер страна те сикава на исламско култура. Со мангава калятва кера. Насме и не озарзавате курбанескере кај мангјате чиве. Те штетинете ре комшијаске. Валај да наприфатна торо курбани. Онда на халян тарторо курбани. Озарзавате тарторо курбани, ковен поставиме континерија, сеам дужно, кога два танте чиве, бизо те кере штета, тере комшијаске. Се пејгамбер сам кога дефиниринге муслимане какрел, муслимани тало, кога о комшилуко, о народу и рахати, тарлескери чип, тарлескере васта. Макар и каква контекст мангате посетинавтуме начало Байрам намаз. Байрам намаз перела менге пралален джума, петок. А дава диве пралален осаба намаз како динелпе 4:24. Додека о времета ро Байрам намаз и тало 20:6. Најнормално ко Фейсбука дава исто агјар кава кергова, но еке за информација те джанен, Байрам намаз тало менге петок джума, саба намаз 4:24, а о Байрам намаз ко дингевела 20:6. Таро тербиете байрамескоро пралален тало кога аваја ки джамија за Байрам намаз, шукартало кому и ништо те начивен. Сар пости малете овен, саджи котен иранена тумен кото марокер. За разлика ко фитр Байрам сова кергам, нешто чивена комуј емавена ки джамија. Аква итале о прописија околу байрамескере намази. Со напомена дека това Байрами джувляна авена, повел со акопе доста простори, аштал о джематлиете шајте прифатинаоли. А менге ко крај само ачоа те кера дова ко Аллах азza wa jal, Аллах те прифатинел томаре курбања, те прифатинел томаре бадетија, те прифатинел томаре намазија, томаре шукарделија. Се бе пјачала кала курбања со качено Аллах и тара келтументаро била чосати, тара келтумаре максимен, тара келтумаре максимен коленгере дрома, берекетли ме те келтумаре максимен, кера дова ко Аллах азza wa jal имани ко томаро калби манглоне ковел о харамија те мрзинен таро туѓа хакја те нашен. Кера дова ко Аллах азza wa jal тара келтументаро секој искушение со нанетумен такати ти издржинен. Кера дова туменге ко Аллах азza wa jal те делтмено хајрија кале дивесе скоро, емо хајри саe дивесен горо. Кера дова ко Аллах азza wa jal оборчја тартомаре кера нека дујра керел, насвале нека сасларен, оборчја тарамаре кера нека дујра керел, а амаре муленге о Аллахи дженетија нека дел. Екулу каули хада астагфируллаха ли ва лекум фастагфируху иннеху хувал гафурur рахим. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Perene Safia sos Safet Altarı tamamlıyor namazı tövbe. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الحصان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. 20 saniye. 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 20
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام